چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ علم یہ نور سے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 16 اور مقابلہ ہے دوسرا۔ آج دو مزید ٹیمیں ہیں جن کے درمیان بڑے ہی دلچسپ مقابلے ہوں گے، سوال و جواب ہوں گے، علم دین حاصل کریں گے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اول تا آخر علم دین سیکھنے کی نیت سے پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ یہاں موجود حاضرین ہوں یا گھر بیٹھے ناظرین ہوں، ہمارے سوالات آپ سے بھی ہوں گے اور آپ کے جوابات پر انعامات بھی ہوں گے۔ بہت خوبصورت تبرکات ہمارے پاس نہ صرف بغداد معلیٰ بلکہ مدینہ منورہ کے بھی موجود ہیں۔ ہمارے پاس مکتبۃ المدینہ کی بہت خوبصورت کتابیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو تحائف میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کون سی دو ٹیمیں ہیں، آئیے ان دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں اور پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھاولپور اور ٹنڈو آدم کے اسلامی بھائی ہیں، تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ، میری دائیں طرف بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف ٹنڈو آدم کے اسلامی بھائی ہیں۔ ایک جنوبی پنجاب کی ٹیم ہے تو ایک باب الاسلام سندھ کی ٹیم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کیسی تیاری کر کے آئے ہیں، ان کا تعارف بھی لیں گے، کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیات ہیں وہ بھی جانیں گے۔ اور ناظرین، آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں تیار رہیے، کیونکہ ان کے تعارف کے بعد میں نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ ایک سوال ایسا کرنا ہے جس کا جواب آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے دینا ہے، اور ایک سوال ایسا کرنا ہے جس کا جواب آپ نے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے دینا ہے۔ موبائل اپلیکیشن کون سی ہے؟ اس موبائل اپلیکیشن کا نام ہے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن۔ تو تیار ہو جائیں۔ دائیں طرف بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں، ان سے انشاءاللہ تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اپنا نام بتائیں گے اور کام بھی بتائیں گے۔ میرا نام محمد رمضان، ولدیت محمد ارشاد، میں بہاولپور ادارہ مصباح القرآن کا طالب علم ہوں، کلاس خمسہ میں۔ ماشاءاللہ، 5ویں درجے کے طالب علم ہیں۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلمان اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن بہاولپور میں درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیصل اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد خان ہے، اور میں جامعۃ المدینہ چشتیاں شریف میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، چشتیاں سے آئے ہیں اور بھاولپور سے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ بھاولپور میں آڈیشن ہوا، ٹیمیں کیسے سلیکٹ ہوئیں، آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ ذہنی آزمائش سیزن 16 کی سیزن 16 کی ٹیم پہنچ چکی ہے جنوبی پنجاب کے شہر بھاولپور میں۔ تو آج یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ عیادت اور تعزیت میں کیا فرق ہے؟ مریض کی عیادت سے مراد اس کو تسلی دینا یا دعا دینا، اور تعزیت کسی مرے ہوئے شخص پر اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا جو غمخواری کرنا تعزیت کہلاتا ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے اگر نماز جمعہ نہ مل پائے، کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ اگر لیٹ ہو جانے کی وجہ سے بندہ نماز جمعہ ادا نہ کر پائے، یعنی شہر میں ہر جگہ نماز جمعہ ادا ہو چکی ہو، تو وہ بندہ نماز ظہر ادا کرے۔ ماشاءاللہ جناب، بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی سلیکشن بھاولپور کے آڈیشن میں ہوئی۔ بائیں طرف میرے سندھ ٹنڈو آدم سے اسلامی بھائی آئے ہیں۔
ایک طرف غالباً سرائکی بولنے والے ہیں، دوسری طرف سندھی مانو آئے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں جناب اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنی مصروفیات بھی بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جمشید رضا بن صادق علی ہے اور میں جامعۃ المدینہ کے درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں اور میری سلیکشن ٹنڈو آدم ٹیم میں ہوئی ہے. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طاہر اتاری، ولدیت محمد افضل. میرا بیسکلی تعلق حالہ نیو ڈسٹرکٹ مٹیاری سے ہے اور جامعۃ المدینہ مرکزی نواب شاہ کا 6 ایئر کا طالب علم ہوں. ٹنڈو آدم ٹیم میں میری سلیکشن ہوئی. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرحمٰن اتاری ہے اور والد صاحب کا نام غلام مصطفیٰ ہے. میں ٹنڈو آدم جامعۃ المدینہ کے درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. پہلے بھائی کون سے شہر سے ہیں؟ میں گمبٹ شہر سے. اچھا، گمبٹ، مٹیاری اور ٹنڈو آدم، یعنی سبحان اللہ سندھ کی دھرتی سے نمائندگی لے کر یہ ٹیم آئی ہے. اور یہ خوبصورتی ہے ذہنی آزمائش کی کہ بعض اوقات جس شہر میں آڈیشن نہیں ہوتا تو اس شہر کے اسلام بھائی قریبی شہر ٹریول کرتے ہیں اور محنت کر کے جاتے ہیں اور وہاں سلیکٹ ہوتے ہیں. آئیے دکھاتے ہیں ٹنڈو آدم کی ٹیم جو کہ ماشاءاللہ 3 مختلف شہروں کی آج نمائندہ ٹیم ہے، سندھ کی ٹیم ہے، کیسے سلیکٹ ہوئے ہیں اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آج ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے شہر ٹنڈو آدم میں. تو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا، لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا، لو پھر سے ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے. میزان پر بھاری 2 عمل کون سے ہیں؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق اپناؤ اور خاموشی اختیار کرو کہ یہ 2 اعمال بدن پر ہلکے ہیں جبکہ میزان پر بہت بھاری ہیں. نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے اس تھے. کلام کا مقطع سنائیں. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وا بٹے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے. 2 مقطع ہیں اس کلام کے. چلیں ماشاءاللہ. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. ماشاءاللہ جناب، یہ دونوں ٹیموں کا ہم نے تعارف بھی لیا، آڈیشن کے بارے میں جانا. ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کا، آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے اور اس کا آپ جواب دیتے ہیں. کل بھی ہم نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب بھی ہوگا، اس کی قرآن اندازی بھی ہوگی. مگر آج کا سوال کیا ہے؟ آج کا سوال جو ناظرین سے ہے، جس کا جواب آپ پروگرام کے آخر سے پہلے دے سکتے ہیں. خادم النبی کس صحابی کا لقب ہے؟ ناظرین سے سوال ہے، خادم النبی کس صحابی کا لقب ہے؟ اور ایک سوال ہم کرتے ہیں، جو ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن پر آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. اگر ابھی تک آپ نے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کیجئے، روز جواب دیجئے. دنیا میں کہیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ تک بھی تحفہ پہنچ جائے، کیونکہ روزانہ کوئز اپلیکیشن کے 5 لکی جو ڈرار ہوتے ہیں جو جیتتے ہیں ان تک تحفے پہنچاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دانت سے ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ 4 آپشن ہیں، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے. ان 4 میں سے ایک آپشن درست ہے. دانت سے کچھ لوگ ناخن کترتے رہتے ہیں تو اس کا شرعی حکم بھی آج ہم جان لیں گے. آئیے چلتے ہیں جو کل سوال کیا گیا تھا اس کا جواب بھی اور اس کی قرآن اندازی. کل جو سوال کیا گیا تھا سلسلے کے آخر میں SMS کے ذریعے جس کا جواب دینا تھا، سوال یہ تھا کہ اس مسجد کا نام بتائیں جہاں قبلہ تبدیل ہوا. تو درست جواب ہے مسجد قبلتین. چند منتخب نام ہمارے پاس ہیں. اچھا، قرآن اندازی کے نام اعلان آپ کریں گے. جواب سوال کو تھوڑا سا درست کر دیتا ہوں. ایکچولی اس وقت تو یہ مسجد قبلتین نہیں ہوگی، یہ نماز پڑھی گئی تھی اور بعد میں اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا. اس مقام پر گویا بڑی زبردست مسجد تعمیر کی گئی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقام جہاں پر تحویل قبلہ ہوا، اب وہاں جو مسجد موجود ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے مسجد قبلتین. اب قرآن اندازی کیجیے گا. سلیکٹڈ نام ہے ہمارے پاس محمد سمیع اللہ طاری عارف والا، محمد طیب واکینڈ، بنت محمد صادق سہروردی لاہور، بنت محمد منیف فتح جنگ، جنید اسلم کراچی، ام احمد ٹیکسلا، ام علی حیدر سیالکوٹ، محمد سعید اتاری ٹیبا سلطان پور، بنت نور محمد کنری سندھ، بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن، اسید رضا اتاری راول پنڈی، بنت اشرف اتاریہ پاک پتن شریف.
आज जिस खुश नसीब का नाम कुरानंदाजी में निकल रहा है वो हैं जुनेद असलम कराची। तो जुनेद भाई आप हमारे स्टूडियो में भी आ सकते हैं और स्टूडियो में आकर अपना तोहफ़ा वसूल कर सकते हैं, और जिस SMS पर नंबर पर SMS किया था उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। चले जनाब, जुनेद भाई को मुबारक हो कि आज का तोहफ़ा पहला उन्हें मिल गया है। नाज़रीन, कल प्रोग्राम हुआ जो कि ज़हनी आजमाइश का पहला प्रोग्राम था। मुल्तान और सियालकोट की टीमों के दरमियान कौन सी टीम आगे गई, आइए कुछ मनाज़र आपको पिछले प्रोग्राम के दिखाते हैं। ज़हनी आजमाइश 16वां सीज़न है और आज उसका गोया आगाज़ हो रहा है। पहला प्रोग्राम है इंशाअल्लाह इस सिलसिले का और ये मरहलावार आगे बढ़ता जाएगा। ज़हनी आजमाइश देखो कैसे आया है। अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और ऐसे काम करे जो उसको मरने के बाद काम आए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फर्क दोनों टीमों में इस वक्त तो एक नंबर से मुल्तान आगे है। अगर पांचों के 5 सियालकोट वाले गलत जवाब दें तो मुल्तान जीतता है, वरना सियालकोट वाले आगे बढ़ जाएंगे। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। बारे शरीयत आला हजरत ने लिखी। गलत। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती। सही। इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए। गलत। एक कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत। जनाब, पांचों के 5 सही जवाब दे दिए। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आज पहला मुकाबला सियालकोट की टीम आगे बढ़ गई है। मुल्तान वालों ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया, मगर दिल छोटा ना करें, अभी एक मुकाबला बाकी है। आपको मौका मिलेगा, अच्छी तैयारी करके आएंगे तो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। ज़हनी आजमाइश देखो कैसे आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, आपने देखा कि कल का मुकाबला किस तरह सियालकोट वाले आगे बढ़ गए। लेकिन जनाब, हर टीम जो पहले राउंड में पीछे रहेगी उसको एक मौका ज़रूर मिलेगा, तो दिल छोटा नहीं करना। ज़ाहिर टंडो आदम और भावलपुर से एक टीम तो आगे जाएगी, मगर जो टीम पीछे रहेगी उसे भी एक मौका दिया जाएगा। आइए बताते नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, नामों की दुनिया, जुमला दुरुस्त कीजिए, सफर है मगर अकेले। पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। भावलपुर की टीम से करेंगे पहला सवाल। इल्म की मजलिस में हाजिर होने की क्या फजीलत है? सुभान अल्लाह। ज़हनी आजमाइश भी अगर अच्छी नीयतों के साथ शिरकत की जाए तो वो इल्म की मजलिस है। आइए गौर कीजिए कि इल्म की मजलिस में हाजिर होने की क्या फजीलत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्म की मजलिस में हाजिर होना 1000 रकात नमाज अदा करने, 1000 बीमारियों की इयादत करने और 1000 नमाज जनाजा में शरीक होने से बेहतर है। क्या बात है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्म की मजलिस में हाजिर होना 1000 रकात नमाज और 1000 बीमारों की इयादत और 1000 जनाजों में शिरकत करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। आप ज़रा गौर कीजिए, अगर हम इज्तिमात में जाते हैं, दावत इस्लामी के तहत मदनी काफ़िलों में जाते हैं, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते हैं, इस तरह के मदनी चैनल के प्रोग्राम्स देखते हैं और इल्म दीन की नीयत से देखते हैं, तो इंशाअल्लाह कितनी फजीलतें मिलेंगी। अल्लाह हम सबको इल्म दीन की मुबारक मजलिसों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक औरत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सोने का बिछौना पेश किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सोने का बिछौना लेकर हाजिर हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, इसे वापस भेज दो, अगर अल्लाह पाक, मगर मैं चाहूँ तो अल्लाह पाक मेरे साथ सोने चांदी के पहाड़ खड़े कर दे। बड़ा नरम सा, बड़ा मुलायम सा बिस्तर बनाकर नबी पाक के लिए भेजा गया, क्योंकि आका चटाई पर आराम करते थे, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो नरम मुलायम बिस्तर भी ये कहकर वापस कर दिया कि मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने चांदी के बनकर मेरे साथ चलें, मगर मेरे आका कितनी सादगी पसंद फरमाते। अमीर अहले सुन्नत का वो शेर है ना, तेरी आजज़ी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, वो सलाम आज जाना मदनी मदीने वाले। है चटाई का बिछौना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना,
मदनी मदीने वाले, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। अल्लाह नबी पाक की सादगी का, सब्र व कनात का हमें सदका अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किन किन गज़वात में फरिश्तों की फौज ने मुसलमानों की मदद की? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाज़रीन। एक जंग के बारे में तो सभी जानते हैं, मगर आज आपको और भी पता चलेगा कि वो कौन कौन से गज़वात थे जिसमें फरिश्तों की फौज ने मुसलमानों की मदद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा हुनैन में। जी जनाब, सिर्फ ग़ज़वा बदर में नहीं, सुभान अल्लाह, मेरे आका की शान देखें कि नबी पाक की बरकत से ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा खंदक में और ग़ज़वा हुनैन में फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद की गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को ज़मीन पर सोते हुए देखा तो अल्लाह पाक की बारगाह में क्या अर्ज़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को ज़मीन पर सोते हुए देखा, ईंट उसके सराहने थी, तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को इतनी आजमाइश में क्यों रखता है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, हम जिसकी तरह मुतवज्जे होते हैं दुनिया को हर तरह उससे दूर कर देते हैं। क्या बात है। अल्लाह पाक के नेक बंदों पर आजमाइशें आती हैं। काश ये बात हमें समझ आ जाए और आजमाइश आए तो वो सब्र करके अल्लाह की बारगाह में और उनका मकाम बढ़ा दिया जाता है। तो जब कभी आजमाइश आए नाजरीन, शिकवा नहीं करना है, बल्कि ये समझ लें कि या तो ये गुनाहों को मिटाने आई है या दर्जे बुलंद करने आई है, तो सब्र के साथ उसको फेस करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नत अदन किन के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस कुदसी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जन्नत आदन उन लोगों के लिए है कि जो गुनाह का इरादा तो करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को याद करके उस गुनाह से बाज रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से हया करते हैं। क्या बात है। गुनाह करने का जी भी चाहे मगर रब याद आ जाए। खौफ खुदा की वजह से, अल्लाह से हया करके गुनाहों से बचने वालों के लिए ये जन्नत अदन है। अल्लाह करे अकेले में जब गुनाह करने का जी चाहे तो हमें भी ये ख्याल आ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ वो रब देख रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा प्यारा सवाल है नाजरीन और बड़े तारीखी वाक़ई की तरफ इशारा है। शायद बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने नहीं सुना होगा कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके लश्कर के लिए जो मछली दरिया से आई थी वो कितनी बड़ी थी? नाज़रीन, दुनिया में बड़ी बड़ी मछलियों के बारे में आपने सुना होगा, कोई पिक्चर भी देखी होगी, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में सहाबाए किराम एक सफ़र पर गए, एक मछली से उनका सामना हुआ, वो कितनी बड़ी थी? आइए सुनते हैं। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जो मछली आई वो इस कदर बड़ी थी कि एक घोड़े सवार उसकी हड्डी के नीचे से अपना घोड़ा लेकर गुजर जाए और 300 अफराद 15 दिन तक खाना खाएं फिर भी वो ख़त्म ना हुई। ये मछली इतनी बड़ी थी नाजरीन कि उसकी एक हड्डी के अंदर इतना बड़ा आर्च बन जाता था, ये समझे मेहराब बनती थी कि घुड़सवार घोड़े समेत उसके नीचे से गुजर सके। और 15 दिन तक 300 अफराद ने उस मछली का गोश्त खाया मगर फिर भी वो मछली ख़त्म ना हुई। तो जनाब ये अल्लाह की शान है कि समुंदर में भी इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ें, अब तो साइंस भी कहती है कि जनाब ऐसी बड़ी बड़ी वेल मछलियाँ हैं जो न जाने कितने टन वजनी होती हैं। तो सहाबाए किराम के लिए गोया ये मदद के तौर पर आई थी क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, समुंदरी सफ़र था और समुद्र के किनारे वो लोग मौजूद थे और फिर उसके बाद ये मछली मिली और उसके बाद उन्होंने खाया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब नाज़रीन 3 सवाल हो गए हैं, दोनों टीमों की तैयारी आपके सामने है, तो जनाब कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो अब एक ऐसा सवाल करेंगे जो इनके सिलेबस से हटकर है, इनको इसका सिलेबस नहीं दिया गया था। सवाल यह है कि ईद उल अज़हा की नमाज पहली मरतबा किस सने हिजरे में हुई? अगर आप बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ऑप्शन मांगेंगे तो मैं 3 ऑप्शन दे दूंगा, फिर आप जवाब देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। किस सने हिजरी में ईद उल अज़हा की पहली नमाज हुई? आपके पास 8 सेकंड हैं, चाहे तो ऑप्शन ले लें। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन है 3 हिजरी, 2 हिजरी या 4 हिजरी। जी दोबारा आपको 25 सेकंड मिल गए हैं ऑप्शंस के बाद। 3 हिजरी,
2 हिजरी या 4 हिजरी? दो हिजरी। आपका जवाब है 2 हिजरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 1 नंबर हासिल किया है। कुछ सांस में सांस आई है भावलपुर वालों की, बारी टंडो आदम वालों की है। सूद की हुर्मत कब नाजिल हुई? आप साल पहले बताएंगे विदाउट ऑप्शन तो 2 नंबर मिल जाएंगे, चाहेंगे तो हम आपको ऑप्शंस दे देंगे। कंफर्म हो तो जवाब दीजिएगा, वरना ऑप्शन लीजिएगा। सूद कब हराम हुआ? जल्दी कीजिए, 2 सेकंड है। 9 हिजरी। बगैर ऑप्शन के जवाब दिया है। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 1 हिजरी, 5 हिजरी और 9 हिजरी। और अगर इस बगैर ऑप्शन के जवाब की वजह से इनसे गलती हुई तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, मगर जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। क्या बात है जनाब। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे और ये सवाल होगा भावलपुर वालों से। सवाल ये है कि इनमें से कौन सी किताब है जो सियासित्ता में शामिल है? अब ये मैं ऑप्शन भी दूंगा क्योंकि ये दोनों सवाल जो अगले हैं ये विद ऑप्शन हैं। सही इब्ने खुज़ैमा, मस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और सही मुस्लिम, इन 3 में से कौन सी किताब है जो सियासित्ता में शामिल है? सही मुस्लिम। सही मुस्लिम शामिल है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल टंडो आदम वालों से है। नमाज के अहकाम किताब में नमाज के कितने वाजिबात लिखे हैं? 3 ऑप्शन दूंगा, 30, 15 या 21। 30 वाजिबात। 30 वाजिबात लिखे हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 1 नंबर का फर्क पड़ गया है नाजरीन, और आगे जाकर ये नंबर कवर करना होगा भावलपुर वालों ने। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कवर हो जाएगा। अब जनाब यहाँ तो सवालात पूरे हो गए हैं, अब बारी हाजरीन की है। उनसे सवाल होंगे और उनको जवाबात देने हैं और उनको तहाइफ मिलेंगे। जी आतिफ भाई। सवाल बड़ा खूबसूरत है और है भी थोड़ा मुश्किल बज़ाहिर। अच्छा, सवाल ये है कि इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम बताइए। बड़ा मशहूर इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून का नाम। हाय, ये जब दावत इस्लामी में हम नए नए आए थे ना, तब अमीर अहले सुन्नत के बयान से हमें पता चल गया था उन खातून का नाम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नईमुल्लाह तारी बोल रहा हूँ और इसके सवाल का जवाब है हज़रत सुमैया। हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये ख़ानदान ने नाजरीन बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इनकी आले यासिर कहलाती थी, उसमें हज़रत अम्मार भी थे। बड़ी तकलीफ़ों में इनके पूरे घराने को रखा गया। ईमान कबूल करने की बहुत सज़ाएँ दी गई और आप इस्लाम की पहली शहीद खातून हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया इन्होंने। इंशाल्लाह इनको किताब भी सहाबियात व सालिहात के आला औसाफ, वाह भाई वाह, ये किताब दे रहे हैं जिनमें सहाबियात का इश्क रसूल है, दीन के लिए सहाबियात की कुर्बानियाँ और नसीहत अमोज़ बातें, बहुत सारी मालूमात इसके अंदर है। अगर कोई मकतबतुल मदीना से तलब करना चाहे तो 460 रुपये में इसे तलब भी कर सकता है। माशाल्लाह, ये किताब हासिल करने वाली है, हर इस्लामी बहन को पढ़नी चाहिए और माशाल्लाह ये तोहफ़ा इन्हें मिला। एक और सवाल कीजिए। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर साहब का नाम बताइए। जी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पीर साहब का नाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उमर फारूक अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना। हज़रत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह। जी हाँ, सैयदना बुख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, इनको भी तोहफ़ा पेश कर दें। इनको क्या तोहफ़ा दे रहे हैं? इनको मकतबतुल मदीना की बहुत ही खूबसूरत किताब है और ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाबात पर मुश्तमिल दिलचस्प मालूमात, ये किताब तोहफे में दे रहे हैं और तकरीबन 92 मौज़ूआत पर इसके अंदर जो है वो सवाल जवाब मौजूद है। इल्म दीन का ख़जाना है। ये मदारिस वाले, स्कूल कॉलेजेस वाले, ट्यूशन सेंटर्स वाले इस किताब को हासिल करें। अपने अपने इंस्टीट्यूट में आप इसके ज़रिए मुकाबला ज़हनी आजमाइश भी करवा सकते हैं। बच्चों के अंदर ये शौक़ पैदा कर सकते हैं। वन ऑफ द अमेजिंग बुक ऐसे हासिल करें। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या कहता है। जनाब 10 नंबर हैं टंडो आदम के, 9 नंबर हैं भावलपुर के। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। बड़ा ही कमाल का सेगमेंट है जो इश्क रसूल के दिल में जो तार हैं उसको छेड़ता है, क्योंकि इसका नाम है इश्क के बोल। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर
फिर से आया है। चलें जनाब, भावलपुर की टीम से करेंगे पहला सवाल और इसमें इंशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे ये अशार हमें सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो इंशाअल्लाह इन अशार की जो शरह है उसके बारे में भी हम कुछ जानेंगे। पहला सवाल भावलपुर से है, फ़कत ये आरज़ू है नज़अ में मरकद में महशर में, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून। फ़कत ये आरज़ू है नज़ा में मरकद में महशर में, कहीं हमसे न छूटे तेरा दामा या रसूल अल्लाह। कहीं हमसे न छूटे तेरा दामा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। न भूले और न भूलोगे कयामत तक गुलामों को। न भूले और न भूलोगे कयामत तक गुलामों को, न क्यों हो अहले सुन्नत तुम पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। न क्यों हो अहले सुन्नत तुम पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत ही खूबसूरत शेर है। गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का। हाय सुभान अल्लाह। क़यामत का दिन होगा और फिर जब जन्नत में लोग जाएंगे वहाँ पर जन्नतियों की गोया दावत होगी, जन्नती दस्तरखान लगेंगे। आला हज़रत ने कितनी प्यारी इल्तिजा की है कि गदा भी यानी मैं भी मुंतज़िर हूँ जो जन्नत में नेकों की दावत होगी। अल्लाह उस दावत में हमें भी शामिल फरमा ले। आइए मिलकर पढ़ते हैं। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का, गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिल खैर से लाए लाए, खुदा दिल खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफ़त का। अगला शेर, यही है असले आलम माद्दाए ईजादे खलकत का। यही है असल आलम मादा इजाद खलकत का, यहाँ वहदत में बरपा है अजब हंगामा कसरत का। यहाँ वहदत में बरपा है अजब हंगामा कसरत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चर्चे हूरों में हैं देखो तो जरा बाले बुराक। चर्चे हुरों में हैं देखो तो ज़रा बाल बुराक, सुम्बुले खुल्द के कुर्बान उतारे गेसू। सुम्बुले खुल्द के कुर्बान उतारे गेसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में। हम सिया कानों पे अरब तपिश महशर में, जब साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। जरा इस कलाम को समझिएगा नाजरीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के पास कैसा अल्फाज का ज़ख़ीरा था, तख़य्युल और इमेजिनेशन का आलम क्या है। ये पूरा कलाम ही नबी पाक के मुबारक गेसू, नबी पाक की मुबारक जो जुल्फ़े हैं उसके ऊपर कलाम लिखा। और कई मकामात पर आला हज़रत ने नबी पाक के मुबारक गेसुओं को यानी जुल्फ़ मुबारक को अब्रे करम यानी वो काली घटाओं वाले बादल जो साया भी करते हैं और जो रहमत की बारिश भी बरसाते हैं। तो आला हज़रत कहते हैं जब क़यामत का दिन होगा, सूरज तपिश पर होगा, लोग प्यास से परेशान होंगे, अल्लाह उस दिन नबी पाक के जो अब्रे करम वाले गेसू हैं उनका साया हम पर कर देना, उनकी बरकतें यानी नबी पाक के हम करीब पहुंच जाएं, आका के परचम तले जमा हो जाएं तो क़यामत की गर्मी से बच जाएंगे। क्या खूबसूरत शेर है, मिलकर पढ़ते हैं। हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के
प्यारे, चमन तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा। चमन तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहाँ बुलबुले शैदा होकर। बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। कमाल की बात की आला हजरत ने, जरा शेर को समझिएगा। चमन तैबा यानी मदीने को एक बाग की मिसाल दी है, और मुर्गे सिदरा, मुर्ग कहते हैं, एक तो हमारा परिंदा मुर्ग होता है, यहाँ मुर्ग से मुराद है, जैसे मुर्ग आपने देखा होगा अजान देता है, तो मुर्गे सिदरा यानी नबी पाक की शान बयान करने वाला एक ऐसा परिंदा है जो सिदरा से आता है। सिदरतुल मुंतहा पे कौन रहते हैं? हजरत जिब्रील रहते हैं। और मदीना मुनव्वरा बार बार जिब्रील अमीन आते रहे, और मदीना तो वो शहर है जहाँ नबी पाक फरमाते हैं ना कि नबी पाक के मज़ार मुनव्वर पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम हाजिरी देते हैं। तो चमन तैबा है वो बाग जहां मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं। जब तक आका मदीने में जलवा फरमा रहे, हयात ज़ाहिरी में वो बार बार वही लेकर आते, नबी पाक के कदमों की हाजिरी देते, आका के दर की बुलबुल बन के हज़रत जिब्रील हाजिरी देते रहे। अल्लाह करीम नबी पाक के उस शहर मुक़द्दस की जहाँ इस तरह जिब्रील अमीन हाजिरी देते रहे, जहाँ आज भी फरिश्ते बाअदब हाजिरी देते हैं, हम सबको भी हाजिरी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाए महरूमी ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस, वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बस, रह गया हमराह ज़व्वार मदीना हो, रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साइलों दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। है नबी पाक के दामन को थाम लेना है। आका की सखावत का आलम यह है कि वो अपने दर से किसी को खाली नहीं लौटाते। साइलों दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साइलों दामन सखी का थाम लो, साइलों दामन सखी का थाम लो, कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। एक दिन आवाज बदलेंगे ये साज, एक दिन आवाज़ बदलेंगे ये साज, चहचहा कोहराम हो ही जाएगा, चहचहा कोहराम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक दिन आवाज बदलेंगे ये साज, एक दिन आवाज बदलेंगे ये साज, चहचहा कोहराम हो ही जाएगा, चहचहा कोहराम हो ही जाएगा, हो जाएगा। बड़ा कमाल का कलाम है और बड़ा यूनिक कलाम है। चले इसी कलाम का एक शेर हम यहाँ अपने इस्लामी भाई से पूछते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल इस कलाम का शेर है, जान दे दो वादे दीदार पर। गौर कीजिए क्या खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं कि हम जब मरेंगे ना, आशिक रसूल तो इस उम्मीद पे जीता है कि जब इंतकाल होगा तो नबी पाक का दीदार होगा ना कब्र में, तो जान दे दो वादे दीदार पर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम गुलाम इलियास अत्तारी है। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ये सौदा महंगा नहीं है। अगर ईमान और आफियत के साथ इश्क रसूल के आलम में सुन्नतों पर अमल करते हुए दुनिया से भी जाएंगे ना, तो घाटे का सौदा नहीं है। आशिक रसूल तो इंतजार में जी रहा है कि कब्र में जाऊंगा तो आका का दीदार नसीब होगा। जान दे दो वादा दीदार, जान दे दो वादा दीदार पर, जान दे दो वादा दीदार पर, दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। क्या तोहफा दे रहे हैं इन्हें? चला इनका दाम भी नकद इनको दे रहे हैं जी। काउंटर तस्बीह और इतर शरीफ। आपको पता है तस्बीह कहाँ की है? ये वही बगदाद शरीफ वाली है। अच्छा माशाल्लाह, चले तोहफा दें। चले एक और शेर सुनते हैं आपसे। और
جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر. اپنا نام بھی بتائیں گے، کہاں سے آئیں بتائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حود رضا اتاری، ماشاء اللہ تخصص فی الفقہ والاقتصاد کے اندر. ماشاء اللہ. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. آپ یہ بھی بتائیں کہ تخصص تو آپ عالمی مدنی مرکز میں کر رہے ہیں، درس نظامی آپ نے کہاں سے کیا؟ درس نظامی میں نے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے کیا. ماشاءاللہ. ناظرین یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ دعوت اسلامی اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، امریکہ سے درس نظامی کرنے والے، ساؤتھ افریقہ سے درس نظامی کرنے والے اسلامی بھائی اب تخصص کرنے، تخصص گویا یوں سمجھے کہ آگے جا کے یہ مفتی بننے کا کورس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دارالفتہ کی طرف جائیں گے. یہ کمال ہے کہ دنیا بھر کے لوگ ان ممالک میں جا کر دنیا کی رنگینیاں دیکھنے جاتے ہیں اور یہ بچے ینگسٹر ہیں. یہی تو دن ہوتے ہیں جس میں شیطان لوگوں کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی کی اور ماشاءاللہ علم دین کی ایک ایسی خوشبو امیر اہل سنت نے پھیلائی ہے کہ یہ بچے اپنے وطن کو چھوڑ کر آل دا وے ٹریول کر کے پاکستان میں آ کر اب مفتی بننے کے لیے آئے ہیں. دعا کریں اللہ ان سب بچوں کو عالم باعمل بنائے، دین کا عظیم مبلغ بنائے. بالکل صحیح جواب دیا ہے اور کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین بہت خوبصورت سیگمنٹ چل رہے ہیں اور مقابلہ چل رہا ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، مگر اس سے پہلے ایک خوبصورت سی کال بھی لے لیتے ہیں. میرا نام محمد حنزلہ رضا اتاری ہے. پیارے عبدالحبیب بھائی، ہم سب گھر والوں کو ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. ہم سب اس سلسلے کو بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری والدہ کی طبیعت کے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ کریم آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے. بلکہ جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہاں موجود ہیں، جو بھی ان میں بیمار ہیں، ان کے گھر والوں میں بیمار ہیں، اللہ کریم سب کو شفا عطا فرمائے. جی اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد مظہر قیوم اتاری ہے اور میں میاوالی سے بات کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب انکل سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ذہنی آزمائش آنے پر ہمیں خوشی ہوتی ہے، اسی طرح آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور میں آج بھاولپور ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. ماں باپ اور میری لیے دعائیں مغفرت کیجیے. اللہ آپ کی، آپ کے والدین کی، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. یقیناً ہم سب کو خوشی ہوتی ہے. مدنی چینل کا یہ ایک سلسلہ ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. ظاہر مسلمان جس کو دیکھ کر خوش ہوں گے تو کس کو خوشی نہیں ہوگی. بس آپ اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ اس سلسلے کو قبول بھی فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی میں ہاں غلام محمد اتاری، میں ہاں احمد ایان اتاری، احسان ہوئے بھیرات تو سا شریف خواجہ شاہ سلیمان پیر پٹھان دی دھرتی جو المیدے پیسے اساج ٹیم بھاولپور دنالی سے، ٹیم بھاولپور بیسٹ فلک ذہنی آزمائش زندہ باد. چلیں جناب، سرائکی میں بھی کال آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے مقابلہ کیسے چلتا ہے. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے. پہلے اسکور بورڈ دکھا دیں پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جناب 20 نمبر ہیں ٹنڈو آدم کے، 19 نمبر ہیں بھاولپور کے. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے سب سے آخری نبی. نور ہی نور ہے، علم یہ نور ہے سے آیا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مزید معلومات میں اضافہ ہو، عقیدے کی پختگی حاصل ہو، بچوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ اور راسخ ہو، اس نیت سے الحمدللہ یہ سیگمنٹ لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس سیگمنٹ کو لے کر آگے چلیں، آئیے مل کر امیر اہل سنت کی بارگاہ سے جو عطا کردہ نعرے ہیں، کچھ نعرے ہم لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت
کا, सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौस पाक का, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल करेंगे भावलपुर वालों से, क्या अकीदा खत्म नबूवत जरूरियात दीन में से है? चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। जी हाँ, अकीदा ख़त्म नबूवत ये ज़रूरियात दीन में से है। जो बंदा इस अकीदे का इनकार करे या इसमें ज़र्रा बराबर शक करे वो बंदा काफिर व मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। जी जनाब, ये बिल्कुल यूँ समझिए ज़रूरियात दीन में से है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सबसे आखिरी नबी मानना ज़रूरियात दीन में से है। जो इसका इनकार करे बल्कि इसमें ज़र्रा बराबर भी शक करे तो वो इस्लाम से खारिज, काफिर और मुर्तद हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि ये अकीदा कितना ज़रूरी है और इसको मजबूती से हमें किस तरह थामना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ख़त्म नबूवत के मुनकिर का हुक्म बताएं। दिल का रोशन करे, आप गिना चलो, इल्म का नूर है, तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। ख़त्म नबूवत के मुनकिर का हुक्म बताएं। कुरान पाक की एक सरी साफ आयत और अहादीस तवातुर इन सब से साबित है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी नबी हैं। और जो ख़त्म नबूवत का इनकार करे, ख़त्म नबूवत का मुनकर, वो ख़त्म नबूवत का मुनकर और इस्लाम और दायरे इस्लाम से खारिज है, दायरे इस्लाम से खारिज है। जनाब, कुरान मजीद की सरी यानी साफ आयत भी मौजूद है और अहादीस तवातुर हद तक पहुँची हुई, इस हद तक पहुँची हुई हैं, इन सब से साबित है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी होने वाला नहीं। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत के बाद किसी और को नबूवत मिलना मुमकिन जाने, वो ख़त्म नबूवत का मुनकिर, काफिर और इस्लाम से खारिज है। ये इसका हुक्म है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जो कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद नबी आने का दावा करे, क्या उससे दलील मांगी जा सकती है? लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स आका अलैहिस्सलाम के बाद किसी मुद्दई नबूवत का दावा करे तो उससे दलील नहीं मांगी जाएगी बल्कि उसके अकीदे का ही रद्द कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमा दिया है कि ला नबी जबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जी जनाब, कोई दलील नहीं मांगी जाएगी, इसमें जर्रा बराबर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। आका अलैहिस्सलाम फरमा चुके ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो जनाब कोई किसी किस्म की दलील नहीं मांगी जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, क्या नबूवत का कोई झूठा दावा करे मादअल्लाह तो उससे मौजज़ा तलब किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात आला हज़रत सफ़ा नंबर 134 से अर्ज़ और इरशाद सुनिए। अर्ज़, क्या झूठे मुद्दई नबूवत से मौज़ा तलब किया जा सकता है? इरशाद, झूठे मुद्दई नबूवत यानी नबूवत का दावा करने वाले से अगर इसलिए मौज़ा तलब किया कि उसका इज़्ज़ यानी नाकामी व हार ज़ाहिर हो तो कोई हरज नहीं, और अगर तहकीक के लिए मौज़ा ज़ाहिर किया कि मतलब तलब किया मौज़ा कि ये मौज़ा दिखा भी सकता है या नहीं, तो वो फ़ौरन काफिर हो जाएगा। बड़ा नाजुक मसला है नाज़रीन। आला हज़रत से सवाल हुआ कि क्या झूठे मुद्दई नबूवत यानी नबूवत का नबी होने के झूठा दावा करने वाले से कोई मौजज़ा मांग सकता है, मौजज़ा तलब कर सकता है? तो आला हज़रत ने फरमाया कि अगर मुद्दई नबूवत यानी जो नबी होने का दावा कर रहा है, इस ख्याल से उससे मौजज़ा मांगा दलील के तौर पर कि वो नाकाम हो जाएगा, वो तो हार जाएगा, उसकी हार साबित हो जाएगी, तो फिर तो ठीक है। लेकिन इसलिए मौजज़ा तलब किया कि ये मौजज़ा दिखा भी सकता है कि नहीं, तहकीक करते हैं, तो फरमाया ये जो तलब करने वाला है यही काफिर हो जाएगा। क्योंकि उसके जहन में ख्याल कैसे आया, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हैं, ला नबिया बादी उनका इरशाद आ गया, तो इस बारे में किसी किस्म की कहते हैं ना फाइनल ये हमारा वर्डिक्ट है कि नबी पाक के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और यही हमारा मजबूत अकीदा होना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक हम सबको इस अकीदे पर मजीद मजबूती अता फरमाए। जनाब एक सवाल से ये साहब मजीद कोई हमारे नाजरीन से करेंगे ताकि तोहफा उन्हें पहुँचाएँ। सवाल बड़ा खूबसूरत है।
کہ فاتح مصر کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ فاتح مصر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ درست جواب دینے والے کو انشاءاللہ الکریم مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب کرامات صحابہ یہ انشاءاللہ تحفے میں پیش کریں گے، جس میں تقریباً 100 صحابہ کرام رضوان کی کرامات مشتمل یہ کتاب ہے، اور بھی بہت ساری معلومات اس کے اندر ہے۔ یہ کتاب انشاءاللہ ہم آج تحفے میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبید رضا بن عابد اتاری ٹھٹھا سے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال شاید یہ سمجھے نہیں، ان کا جواب درست نہیں ہے۔ جی سوال دوبارہ ریپیٹ کریں۔ سوال یہ ہے کہ فاتح مصر کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ چلیں، فاتح صحابی کی بات ہو رہی ہے نا بیٹا، آپ تو نبی کا نام لے رہے ہیں۔ فاتح مصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک وضاحت کرنی ہے، ان کو تحفہ پیش کریں۔ کون کیا تحفہ پیش کر رہے ہیں؟ انہیں کرامات صحابہ یہ کتاب تحفے میں دے رہے ہیں، جس میں تقریباً 100 صحابہ اکرام کی کرامات ہیں اور بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا کہ سود کب حرام ہوا یا اس کی حرمت کب نازل ہوئی، تو صحیح جواب دیا گیا 9 سنہ ہجری، اور یہی غالباً ان کے نصاب میں بھی تھا۔ لیکن قبلہ اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتی علی اصغر صاحب کو، جنہوں نے ماشاءاللہ اس موضوع پر بڑی تحقیق بھی کی ہے، ان کی کتاب بھی اس موضوع پر ہے اور تشریف لا رہی ہے۔ تو اس موضوع پر جو تحقیق میں کچھ اختلاف بھی ہے، یعنی یہ بھی ایک قول ملتا ہے، مگر مفتی صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر بھی سود حرام تھا۔ تو اب یعنی یہ درست ہے، لیکن چونکہ اب ان کو نصاب یہ دیا گیا تھا تو اس لیے ہم ان کے نمبر نہیں کاٹ رہے، لیکن یہ شرعی ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ تو درست جواب یہ ہے اس کا کہ جنگ احد کے موقع پر سود حرام تھا، اور امید ہے کہ یہ میسج بھی ہمارا پہنچ گیا ہوگا، مگر ہم ٹیم کا نمبر ڈیڈکٹ نہیں کر رہے کیونکہ اس میں ایک الگ کتاب سے انہوں نے حوالہ لیا تھا۔ اللہ کریم ہمیں سود کی حرام کاری سے محفوظ فرمائے، سود کی نحوست سے محفوظ فرمائے، اور اس کام سے ہمیں ہمیشہ بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ ختم رسل مکی مدنی، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تجھ جیسا، اے نور مجسم تجھ جیسا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسل محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاگرد و سرا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نارگ عطار کا سب سے آخری نبی، ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تجھ جیسا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور وہ سیگمنٹ بہت دلچسپ ہے، ہمارے یہاں بورڈ ایکٹیویٹی ہے اور نام ہے ناموں کی دنیا۔ نور ہی نور ہے، علم یہ نور
फिर से आया है। नाज़रीन, नामों के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन भी लोगों में रहती है, बड़ी क्यूरियोसिटी भी रहती है। नित नए नाम रखने हैं, यूनिक नाम रखने हैं, पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, और उस चक्कर में अजीबो गरीब भी नाम रख लेते हैं। हालांकि नाम वो रखने चाहिए जो अच्छे हों, जिसके माना अच्छे हों, निस्बतें अच्छी हों। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब किसी आमिल यानी ज़कात और उशर वगैरह करने वाले को ज़िम्मेदार बनाकर भेजते तो उसका नाम पूछते। अगर उसका नाम नबी पाक को पसंद आता तो आप खुश हो जाते, और वो खुशी भी चेहरे से ज़ाहिर होती थी। और अगर उसका नाम नापसंद होता तो नापसंदीदगी आपके चेहरे पर देखी जा सकती। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अपनी औलाद के नाम अच्छे रखो। इस नाम का असर जिसका नाम होता है उस पर पड़ता है। बुरे नाम वाले को लोग अपने पास नहीं बैठने देते, अच्छे नाम वाले के काम भी इंशाअल्लाह अच्छे हो जाते हैं। तो अच्छे नाम रखने चाहिए, और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अच्छे नामों को अभी हम पेश करेंगे आपके सामने। दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई आ जाएं। 1 मिनट का टाइम होगा और आप दोनों के बॉक्सेस अलग हैं, तो दोनों ही एक साथ इंशाअल्लाह। अच्छा, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। चले भाई, 2 मिनट का टाइम हमारी मजलिस दे रही है। आ जाएँ, अपने अपने बोर्ड पर आ जाएँ और बोर्ड को ज़रा सीधा कीजिए, और 2 मिनट के अंदर आपने एक दूसरे के बोर्ड को नहीं देखना है, अपने बोर्ड पर तवज्जो देनी है। और यहाँ पर इस बोर्ड को भी ठीक कीजिए, फिर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी, यहाँ भी आ जाएं, दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाह अगर आपने ये 5 नामों के माना भी और निस्बत भी, मैं नाम भी बता देता हूँ नाज़रीन, ज़रा बोर्ड की तरफ कैमरा कीजिए। सालेह, दानियाल, सुलेमान, नौफल और मुनकदिर, इनके माना भी बताने हैं और इसकी निस्बत भी बतानी है। और यहाँ पर सारिया, आलिया, सैफ, हातिम और फाजिल, आपको नाम भी देखें नाज़रीन, नए नए मिलते जाएंगे। जब आपको इसका माना पता चलेगा, आप दोनों का वक्त शुरू होता है अब। जी, शुरू कीजिए, 2 मिनट हैं। सही नाम लगाइए और सही निस्बत लगाइए, आराम आराम से। जनाब, नाम लगते जा रहे हैं, अब देखें सही लगते हैं या गलत लगते हैं। सुभान अल्लाह। हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। है किस कदर सुहाना सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और चेक कर लें। कदमों में मौत दे दे मुस्तफा के कदमों में मौत। 15 सेकंड रह गए हैं। पहली टीम ने तो कर दिया है, हमने ये पहले और आखिर वाला नंबर नहीं रखे थे। आप 11 सेकंड में कर लें तो इंशाअल्लाह अभी 7 सेकंड है आपके पास। और हमने कोशिश ये की थी कि वही 10 स्लाइडें रखेंगे आपके पास जो वहाँ लगनी है। टाइम आपका अब ख़त्म हो गया है। अब हम पहले यहाँ चलते हैं। हो सकता है इन्होंने लगा तो सारे दिए हैं मगर ठीक लगाए हैं कि नहीं, ज़रा आप इधर आ जाएँ। ठीक है, पहला नाम है सालेह, जिसके माना बनते हैं नेक बा अमल, और ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी है। सुभान अल्लाह। तो ये वाली लाइन तो इनकी दुरुस्त हो गई है, ज़ोर से कह दे सुभान अल्लाह। दानियाल, अच्छा दानियाल नाम कई बार सुना होगा, माना नहीं पता होगा। माना इसका बनता है फैसला इलाही, और ये भी अल्लाह के नबी हैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। ये भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, सुलेमान, ये कई बार नाम सुना, अल्लाह के नबी का नाम है। माना शायद हमें नहीं पता होगा, इसके माना है बेऐब शख्स, और ये हज़रत सुलेमान से निस्बत है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। नौफल, हाँ, इसके माना क्या बनते हैं? इसके माना है फैयाज, सखी, दरिया दिल, और ये सहाबी रसूल का नाम है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। मुनकदिर, झपटने वाला, इसका माना बनता है, और जी हाँ, ये भी सहाबी रसूल का नाम है। अब देखिए, यूनिक नाम आपको चाहिए
یعنی جھپٹنے والا، وار کرنے والا اس کے معنی بنتا ہے. تو اب دیکھیں نام بھی پیارے ہیں، نسبتیں بھی پیاری ہیں، معنی بھی پیارے ہیں، تو یہ نام رکھے جا سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ بھاولپور والوں نے پورے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی جناب اب چلتے ہیں یہاں پر. ساریہ، رات میں چلنے والی، اس کا معنی بنتا ہے. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی کا نام تھا. عالیہ، ہر چیز کا بلند حصہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوتی کا نام ہے. سیف، یہ تلوار کو کہتے ہیں، اور نبی پاک کے صحابی تھے. یہ بھی جواب بالکل درست ہے. حاتم، اور اس کا جو معنی بنتا ہے حاتم کا فیصلہ کرنے والا. اور سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام بھی ہے. تو یہ موجود تھی سلائیڈ، شاید بیچارے جلدی میں نہیں ڈھونڈ سکے. اور فاضل، اچھا فاضل ہے کامل علم والا، کثیر فضیلت والا، یہ اس کا معنی ہے. اور کامل جو ہیں اس کی جو نسبت بنتی ہے، یہ جو نسبت ہے یہ کس کے ساتھ ہے، بلکہ سوری فاضل کی نسبت جو بنتی ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی مبارک نام ہے. تو 10 میں سے انہوں نے 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو ان کو 4 نمبر دیے جا رہے ہیں. بڑی اچھی کوشش کی ہے، 1 نمبر کا صرف فرق پڑا ہے. تو اس سے انشاءاللہ مزید اویئرنیس پیدا ہوگی کہ ہمیں اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے. اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ مل کر نعت خوانی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے. اور اب یہ معاملہ اور انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کہ جو ٹیم تھوڑی سی پیچھے تھی وہ برابر ہو گئی ہے، اور دونوں ٹیموں کے اب 28-28 نمبر ہو گئے. آ جائے تشریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن اسلامی بھائیوں کے پاس نیک اعمال کے رسائل ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے اپنے نیک اعمال کے رسائل نکال لیجئے. اور اگر موبائل اپلیکیشن ہے تو اس کے ذریعے بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. نمبر 1، اچھی نیتیں کیں، 5 نمازیں باجماعت ادا کیں، ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر میں پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھیں، اوابین یا اشراق چاش پڑھیں، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھیں، 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشید کو اصالہ ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب انشاءاللہ نعت شریف میں شامل ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے
صلی علی نبینا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے غم لگائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا ہے ہر طرف دیدائے غیرت زدہ تکتا کیا ہے ہر طرف دیدائے غیرت زدہ تکتا کیا ہے مانگ من مانگتی منہ مانگی مراد لے گا مانگ من مانگتی منہ مانگی مراد لے گا نہ مانگتا سے یہ کہنا کیا ہے نہ مانگتا سے یہ کہنا کیا ہے ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے غم تیرے سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے تو صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے زاہد کا میں گناہگار وہ میرے شافع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا پیارے اسلامی بھائیوں سیدی اعلیٰ حضرت بہت خوبصورت پیرائے میں الگ الگ قسم کے آپ نے کلام لکھے ہیں اس کلام میں جہاں شروع میں نبی پاک کی شان بیان کی ہے اللہ کی رحمت کا ذکر کیا ہے نبی پاک سے اپنی نسبت کی بات کی ہے اور پھر زاہد عبادت گزار کو کہہ رہے ہیں کہ زاہد میں ان کا گناہگار ہوں اور وہ میرے شافع ہیں ٹھیک ہے تم تو بڑے عبادت گزار ہو میں تو گناہگار ہوں مگر اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے آقا تو گناہگاروں کے بھی آقا ہے نا وہ میری بھی شفاعت فرمائیں گے اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت اس کلام کو ایک اور طرف لے جاتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہو اور مجھے سوال جواب میں مشکل ہو میں ہوں تو گناہگار میرے پاس تو جواب ہے نہیں تو اس وقت میرے ساتھ کیا کیا ہو اب میری تمنا اس دن کے لیے کیا ہے قیامت کی امیجنیشنز ہیں قیامت کے دن اگر فرشتے مجھے پکڑ لیں یا مجھ سے سوال جواب کریں تو میری تمنا کیا ہے کہ اس دن کیا کیا میرے ساتھ ہو تو اگر اب تصور جماتے جائیں گے اس کلام میں آگے جس طرح اشعار بڑھتے جائیں گے کہ قیامت کے دن جب فرشتے گناہگار کو روکیں گے سوال جواب کریں گے وہ پریشان بھی ہوگا اور پھر جب نبی پاک کی شفاعت ہوگی اور آقا آ کر اسے چھڑائیں گے تو اس گناہگار کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اگر آپ اس سفر میں ان خیالات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے چلتے جائیں گے
تو اس کلام کو سننے کا لطف بھی اور آئے گا، شفاعت مصطفیٰ پر مزید یقین بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ اس امید پر یہ کلام سنتے ہیں کہ نبی پاک اسی طرح قیامت کے دن ہمیں بخشوائیں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے ہو، دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، تو کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو کہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، اور آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی گئے، اس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، جسے کہتا اللہ خبر لیجئے میری بیتاب، یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، اور یوں ملائک کرے معروض آقا ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے، اور سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے، پیش کر رہا ہے کہ خدا سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس کے شگار میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں آقا آ جائیں، خوف گئے کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئی، ملائک کو وہ ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ گر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لوگو آیا میرا غامی، 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 لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف، پھر منے سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پائے کوبا پل سے گزرے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، لوگو آیا میرا غامی، لوگو آیا میرا غامی، افتاد بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، لوگو آیا میرا غامی، لوگو آیا میرا غامی، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی گئے، ڈھونڈنے نکلی گئے مجرم کو شفاعت تیری، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نگی حد، لیکن پر تو گئے ان کا تو غسل، تیری گئے جنت تیری، لوگو آیا میرا غامی، لوگو آیا میرا غامی، اتنا سبب ہے ان
محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے لوگوں آیا میرا غامی لوگوں آیا میرا غامی میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا دگے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم وہ حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تاب و تبا تم ہو ہمیں امید ہے روز قیامت کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی نہ جائیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کی ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو بغا ہوں گے لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی گئے شان سب سے نرالی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی ستمکاروں جفاکاروں سیہکاروں خطاکاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ جگہ تم گو لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی ستمکاروں چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ ہمارے ہو اگرچہ ازبدہ تم ہو لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے گئے منگتا میرے داتا کی سواری سر غشرائے گے نا امیدوں تمہیں مجدہ کہ خدا کی رحمت انہیں محشر میں تمہارے لیے لائی ہے لوگو آیا میرا غامی لوگو آیا میرا غامی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے لوگو آیا میرا
किया होगा कहेंगे और नबी इस गबू ला गैरी पर मेरे हुजूर के लब पर आना लगा होगा बोलो होगा मेरा गामी लोगो आया मेरा गामी लोगो आया मेरा हामी मेरा खाले आ गई जान बेजा में ये आना क्या क्या जे दामन दस में छुपा ले सरवर और फरमाए हटो इस पे तकाजा क्या है बंदा आजाद शुदा गए हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है छोड़कर मुझको फरिश्ते कहे महकूम गए हम हुक्म वाला की तामील गो सोहरा क्या है ये समा देख के मैं शर्म में उठे शोर चश्मे बदूर गो क्या शान है रुतबा क्या है सजदे इस रगम के इस साए दामन पे निसार अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है तो ऐ रज़ा जाने आना दिल तेरे नगमों के निसार ऐ रज़ा जाने आना दिल तेरे नगमों के निसार बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या गएगा बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या गए किसके जलवे की झलक है उजाला सुभान अल्लाह, क्या बात है आला हज़रत की, कमाल करते हैं आला हज़रत। अल्लाह करे कि बस क़यामत के दिन इसी तरह नबी पाक हमें भी हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर अपनी शफ़ाअत के दामन में छुपा कर अपने साथ ही जन्नत में ले जाए। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद इस्लाम अत्तारी हाफिज़ाबाद से अर्ज़ गुज़ार हूँ। माशा अल्लाह मदनी चैनल का मकबूल आम प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश जारी व सारी है। अब्दुल हबीब भाई आपको, आपकी आल टीम को, तमाम इस्लामी भाई जो इसमें ताउन करते हैं, शिरकत करते हैं, सवालात के जवाबात देते हैं, तमाम टीमों को अल्लाह पाक कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए और हम सबको मदीना पाक की बाअदब बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अत्तारी और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना टंडो आदम से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह हाजी साहब आपका शो बहुत बेहतरीन है, मैं बहुत शौक से देखता हूँ। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को बरकत अता फरमाए और दावत इस्लामी में हमें रहने की इस्तिकामत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। इतने इंतजार के बाद दोबारा से ज़हनी आजमाइश सीजन 16 आ चुका है। माशा अल्लाह मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर वाले भी मेरे साथ देखते हैं। अब्दुल हबीब अंकल, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जब आप ज़हनी आजमाइश के किसी भी मैच में जाते हैं तो क्या उससे पहले आप अपनी होस्टिंग की तैयारी करते हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ज़हनी आजमाइश के मुकाबले होते हैं, ज़ाहिर आप मुकाबला कहते कहते कुछ और कह गए, और अलबत्ता तैयारी की तो खैर हाजत नहीं रहती। हाँ, मैं सवालात ज़रूर देखता हूँ प्रोग्राम से पहले, कुछ देर पहले आकर, और अब मुझे कुछ तैयारी कुछ दिनों बाद शुरू करनी पड़ेगी जब हम उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग लाएंगे जिसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों में कलाम करना होता है, तो उसमें यकीनन कुछ देर देनी पड़ती है। तो अब दुआ करें कि अल्लाह पाक इन काविशों को कबूल फरमाए। आइए नाज़रीन, मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ़ रखें, एक बार हमें स्कोर बोर्ड दिखा दें, फिर इंशाअल्लाह हम मज़ीद आगे चलते हैं। दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, दिल का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़े मुश्किल कुशा से ये 28 नंबर टंडो आदम के, 28 नंबर भावलपुर के हैं जनाब
दो सेगमेंट हैं जो ये फैसला कर देंगे कि किस टीम ने आगे जाना है। अगले सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हबीब भाई, ये एक मैसेज आया हुआ है कि माशाल्लाह आपके सेगमेंट इस दफ़ा नए हैं, बहुत अच्छे हैं, और पिछले सेगमेंट आप लेंगे जैसे उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग आपने जो पिछली दफ़ा ली, तो इस दफ़ा आप कौन कौन सी ज़ुबानें नई ऐड करेंगे और ये कब से सेगमेंट शामिल होगा? ये इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि जब ये 16 मुकाबले कंप्लीट हो जाएंगे और जब नॉकआउट राउंड शुरू होगा तब इंशाल्लाह मोहम्मद के रंग ज़हनी आजमाइश के संग लेंगे और मुख्तलिफ ज़बानों में लेंगे। तैयारी उस पर जारी है और इंशाल्लाह वक्त कुछ मुनासिब न्यू ज़बान भी ऐड की हैं इसमें आपने? ये हमारी मजलिस तय करेगी। अगर कुछ ज़बानें आपने ऐड करवानी है तो अब हमारी मजलिस से रब्ता करें तो इंशाल्लाह हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। आइए अब ये सेगमेंट जो है हमने इसमें थोड़ी सी तब्दीली भी की है। दोनों टीमों से 3-3 सवाल भी होंगे और हमारे यहाँ मौजूद हाजरीन से भी इंशाल्लाह कोई जुमला हम दुरुस्त करवाएंगे, तो हाजरीन भी तैयार हो जाएं। अब बारी है भावलपुर वालों की। अच्छा ये भी होगा कि 30 सेकंड होंगे इनके पास, अगर तो ये जुमला बना लेंगे तो ठीक है, वरना हम हाजरीन को भी मौका देंगे। अगर आप सही बना लेंगे तो आपको तोहफा मिल जाएगा। और जनाब नहीं, सिर्फ 30 सेकंड जो हमारी स्क्रीन पर चल रहे होंगे उसी दौरान इन्होंने ये जुमला दुरुस्त करना होगा। यही 30 सेकंड इनके पास नहीं। ठीक है, अब पहला जुमला जो भावलपुर वालों ने दुरुस्त करना है, आपको मुख्तलिफ अल्फाज दिखाए जाएंगे, आप इससे जुमला दुरुस्त कीजिए विद इन 30 सेकंड्स। जी इसको बड़ा कर दीजिए। चले जनाब 30 सेकंड है, गौर कीजिए और जुमला बना लीजिए। या तो आप बना लें या हाजरीन बना लेंगे। नाजरीन आप भी घर में बैठ के जुमला बनाइए, देखिए आप बना सकते हैं कि नहीं। गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तुम में से अफजल शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। कुरान पाक था जी। मफहूम दुरुस्त होगा तो 1 नंबर मिलेगा। लफ्ज पूरे ठीक होने चाहिए। लफ्ज दिखाइए, आप जुमला दिखाइए। कुरान मजीद था, जुमला दुरुस्त करके बताइए क्या है। तुम में सबसे अफजल शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। लफ्ज ब लफ्ज सही जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। एक लफ्ज में आपने आगे पीछे किया इसलिए आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। बहरहाल जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। टंडो आदम वालों की बारी है जी। 30 सेकंड है। आपके पास 30 सेकंड है, सुकून से जवाब दें, जल्दबाजी ना करें, कोशिश करें कि सारे लफ्ज पूरे आ जाएं। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। दोबारा पढ़े। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। नाज़रीन ये हदीस पाक भी है, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है, प्रॉपर जवाब दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बावलपुर वालों की बारी है। जनाब ये भी हदीस पाक है। लगता है सेकंड अब अगली सिलसिले में कुछ कम करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अपने भाई को देखकर मुस्कुराना सदका है। फिर एक लफ्ज कम कर दिया आपने। अपने भाई को अब टाइम निकल गया, आप प्रॉपर दोहराया करें। अपने भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। लफ्ज भी जो है वो आप भूल गए, तो इसलिए 1 नंबर आपको मिलेगा। इसी का नाम तो ज़हनी आजमाइश है जनाब। फोटोजेनिक मेमोरी रिक्वायर्ड है कि जो अल्फाज हैं वो सारे जहन में उतारे और फिर जुमला पूरा करें। नबी पाक की हदीस पाक भी है। चले मुस्कुरा तो ले, मुस्कुराना भी सदका है। अदहकल्लाहु सिन्ना का, मुस्कुराते रहा करें। कुछ लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं, इसमें पैसे नहीं लगते, बल्कि आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले भी मुस्कुराते हैं, माहौल भी अच्छा हो जाता है। तो मुस्कुराने की आदत डालें। 1 नंबर मिलेगा जनाब भावलपुर वालों को। अब बारी फिर टंडो आदम वालों की है, दिखाइए जनाब। किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो भागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के पीछे जितना भागोगे ये उतना ही आपसे आगे भागेगी। दुनिया के पीछे जितना भागोगे ये उतना ही आगे भागेगी। जितना दुनिया के पीछे भागोगे उतना ही ये आगे भागेगी। अब इन्होंने कहा दुनिया के पीछे जितना भागोगे उतना ही ये आगे भागेगी। अल्फाज तो इन्होंने पूरे इस्तेमाल कर लिए हैं,
کیا مفہوم بھی پورا ہو جاتا ہے؟ تو کیا ان کو 2 نمبر ملیں گے؟ جی ان کو 2 نمبر پورے دیے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. کیونکہ اچھا ان کا لکیلی یہ تھا کہ یہ حدیث نہیں تھی. اگر حدیث ہوتی تو پھر ہمیں وہی الفاظ کو فالو کرنا پڑتا. یہ ایک بزرگ کا کال تھا تو ان کے جناب نمبر، چونکہ الفاظ انہوں نے پورے استعمال کر لیے، کوئی لفظ چھوڑا بھی نہیں اور مفہوم بھی پورا بیان ہو گیا، تو جناب 2 نمبر مل گئے. اب باری ہے بھاولپور والوں کی. جناب دکھائیے. حدیث پاک ہے. سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک سب سے بڑی زیادتی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے. بھاولپور والوں نے لگتا ہے کھانا نہیں کھایا ہے، ہر باری میں ایک لفظ کھا گئے ہیں. جناب پھر دکھائیے جملہ. سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے. لفظ کسی جو ہے وہ آپ مائنس کر گئے ہیں تو 1 نمبر پھر کم ہو گیا جناب. اب باری ٹنڈو آدم والوں کی ہے. جملہ دکھائیے جناب. مشورہ کر کے جواب دیا کریں، جلدی نہ کیا کریں. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا. جلدی کرے. دنیا داروں کے لیے جوتا عمدہ استعمال کرے تاکہ ان کی نگاہ جوتے پر ہی رہے. یہ درست نہیں ہے. عمدہ جوتا استعمال کریں تاکہ دنیا داروں کی نگاہ عالم کے جوتوں پر رہے. یہ علماء کے لیے کہا گیا کہ عالم جو ہے وہ اگر ہو سکے تو عمدہ جوتے استعمال کرے تاکہ دنیا دار قدموں کی طرف ہی نظر رکھیں. ادب بھی رہے گا، تعظیم بھی رہے گی اور رسپیکٹ فل انداز رہے گا. یہ بڑی گہری بات ہے. بہرحال تو غلطی ہو گئی ہے، کوئی نمبر نہیں ملے گا. پھر نمبر قریب آ گئے جناب. 32. اچھا بتائیں، یہ محدث اعظم پاکستان کا کال ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، بڑوں کی بڑی باتیں جناب. تو 1 نمبر کا اب صرف فرق رہ گیا ہے. اس کا مطلب آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کرے گا کس ٹیم نے آگے جانا ہے. اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کال دیجیے گا. ہمارے بھاولپور کی ٹیم کے حق میں بھی تمام دعائیں. جی پہلے کال دے دے، پھر یہاں اسلامی بھائیوں سے بھی جملہ ٹریک کرواتے ہیں. جی ماشاء اللہ الکریم، کیا بات ہے. ہمارے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب بھائی کی کہ ماشاء اللہ الکریم یہ ہر سال ذہنی آزمائش جیسا بہت پیارا سلسلہ لے کر تشریف لاتے ہیں. ماشاء اللہ ٹنڈو آدم اور بھاولپور کی ٹیم آمنے سامنے ہے. میں بھی ٹنڈو آدم کا ہوں تو میں ٹنڈو آدم کی ٹیم کو سپورٹ کروں گا. اللہ پاک شہید بھائی کو، ہمارے طاہر بھائی کو اور ہمارے عبدالرحمان بھائی کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. منزل تک پہنچنا اور منزل سے سیدھا مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمارے بھاولپور کی ٹیم کے حق میں بھی تمام دعائیں قبول فرمائے. ٹنڈو آدم اور بھاولپور کے لیے دعائیں آ گئی ہیں جناب. اب یہاں موجود حاضرین سے ذرا دیکھتے ہیں جملہ کون درست کرتا ہے. جی جملہ دکھائیے حاضرین کے لیے. 30 سیکنڈز ہیں. یہاں تو کوئی تیار ہو نہیں رہا. ابھی تیار ہو جائیں گے. ان کے کون سے نمبر کٹنے ہیں؟ چلے بھائی، یہ بھی ایک بزرگ کا کال ہے. امریکہ سے آنے والوں کو بھی اجازت ہے، ساؤتھ افریقہ سے آنے والوں کو بھی اجازت ہے، پاکستان سے آنے والوں کو، نعت خوانوں کو بھی اجازت ہے. ایک بھائی نے تو ہاتھ اٹھا لیا ہے. آگے 30 سیکنڈ غور سے دیکھ لیں کیونکہ یہ چلا جائے گا 30 سیکنڈ کے بعد. پھر آپ کے صرف آپ ہوں گے اور آپ کے جوابات ہوں گے. چلیں. جس کا در توجہ سے علم حاصل کرو گے اتنا عروج، ترقی عروج حاصل کریں گے. کچھ قریب ہیں مگر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں. دیکھیں کوئی اور شاید پراپرلی پورا بیان کر دیں. ابھی تو اتنا سارا ہینٹس مل گیا، ہو سکتا ہے ہاں کوئی پہنچ جائے. ان کی اور کوئی کوشش کریں گے. 1 اونلی ہے یہ. چلے پھر انہی کو تحفہ دے دے. کچھ غلطیاں ہیں ان کی. جس قدر علم میں توجہ کریں گے اتنا ہی ترقی اور عروج حاصل کریں گے. ان کو تحفہ دے دے جناب. چلے ماشاءاللہ. انہوں نے غلطی کی ہے تو یہ بھی تو کچھ دیں گے نا. یا 3 دن قافلہ لے لیں.
3 दिन काफिला ले लें इंशाल्लाह। तीसरा 12 माह कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, फिर तो वैसे ही दे दो यार इनको, माशाल्लाह। आप सबके लिए खुशखबरी है इंशाल्लाह। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब हमारे साथ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि कुछ देर में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, माशाल्लाह। आखिरी नबी की प्यारी सीरत, ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें दी जा रही है और ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को मुख्तसरन इस किताब के अंदर मुकम्मल बयान करने की कोशिश की गई है। तो 230 रुपये में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। हर मुसलमान की ज़रूरत है, बिलखुसूस नौजवानों को ये पढ़नी चाहिए ताकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत जो है उसके पहलू उजागर हो सकें। माशाल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है और इसको सदारती अवार्ड भी मिला है माशाल्लाह। निगरान शूरा हमारे दरमियान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लबी भाई की आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, निगरान शूरा की आवाज़ तो हम जी अब्दुल हबीब आवाज़ आ गई। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको आपके ज़हनी आजमाइश का सिलसिला जो शुरू हुआ उसकी मुबारकबाद। मुबारक हुजूर। माशाल्लाह, आज हमारा दूसरा सिलसिला है। भावलपुर और टंडो आदम की टीमें हैं। आखिरी सेगमेंट होने वाला है, तो उससे पहले आपकी हमने सोचा कि कुछ बरकतें हासिल करें। आज आप मदनी मशवरा फरमा रहे हैं और सुना है काफ़ी अहम इस्लामी भाई आपके सामने मौजूद हैं, तो कुछ मदनी फूल हमें भी अता फरमाएं। दिखाइए मदनी चैनल के नाज़रीन को। माशाल्लाह माशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट सदर है माशाल्लाह। इसमें खारादर भी है और आगरा ताज है, लियारी है, सदर है और क्लिफ्टन और डिफेंस वगैरह ये इलाके ज़िम्मेदारान जो दावत इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान होते दीनी काम करते हैं माशाल्लाह, इनके ताल्लुक से ये हमारा अब डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलसिला है। कल रात भी है, परसों रात को भी है माशाल्लाह। आप ज़हनी आजमाइश करते रहेंगे, हम कुछ और ही करते रहेंगे। तो ये है, आप ज़हनी आसाइश करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये इलाके का दीनी काम बढ़ता है। अभी आपके यहाँ जो कुछ भी है, अभी ये जो कुछ भी है सब इलाके के दीनी कामों की बरकत से ही है। बिल्कुल ऐसे। इलाके में जितना दीनी काम बढ़ेगा, 12 दीनी काम बढ़ेंगे, मस्जिदें बनेंगी, नमाजी बढ़ेंगे, इज्तिमात में तादाद बढ़ेगी, नए नए इस्लाम में आपके करीब आएंगे, तो दावत इस्लामी अपने तमाम शोबों में तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। हुज़ूर, मैं ये चाहूँगा, माशाल्लाह आपने कई मदनी फूल इन्हें अता फरमाए होंगे। 3 नवंबर, अब कुछ ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ी नेकी कमाने का हमें मौका मिल रहा है टेलीथॉन के ज़रिए, जिसमें दावत इस्लामी के इतने सारे काम। आप ज़रा मदनी चल के नाजरीन देखें कि इस पूरे कराची के ज़िम्मेदारान जमा नहीं हैं, कराची के एक डिस्ट्रिक्ट के इस्लामी भाई जमा हैं। तो आप सोचें कि पूरे कराची के ज़िम्मेदारान, सिर्फ ज़िम्मेदारान को जमा करने के लिए कितनी बड़ी जगह दरकार होगी। वो दावत इस्लामी जो इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसके हज़ारों मदारिस, जामियात, फिर मसाजिद की तामीर, फिर ये हमारा ख़ुद मदनी चैनल जिसके ज़रिए आप ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं, ये सब दावत इस्लामी की काविशें हैं और इस पर यकीनन करोड़ों अरबों रुपए के अखराजात हैं। 3 नवंबर को जो टेलीथॉन आ रही है उस पर हमें हम सबकी कुछ तरबियत फरमाएं। अब आप नाजरीन को लेकर बैठे हुए हैं जी, मैं यहाँ पर अपने एक डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारान के साथ हूँ। हाजी शाहिद अपने काम में मसरूफ़ हैं, हाजी याफूर लाहौर के मसरूफ़ होंगे, हाजी वक़ारुल मदीना पिंडी इस्लामाबाद और कश्मीर में मसरूफ़ होंगे, तो हाजी असलम पंजाब में, तो कोई सिंध में, तो कोई हाजी अमीन हमारे वो की अफ्रीका में होंगे, तो यूँ कारी अयास फारिस्ट में अपने मसरूफ़ है। तो यूँ इस वक्त भी अगर हम बात करें तो दावत इस्लामी के सैकड़ों इस्लामी भाई जो बड़ी सत्ता के ज़िम्मेदारान हैं वो अपने अपने दीनी कामों में मसरूफ़ हैं। तो दावत इस्लामी की एक्टिविटीज़ तो चल ही रही है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वो जहाँ भी हैं वहाँ कोशिश करेंगे कि दावत इस्लामी का दीनी काम बढ़े, वहाँ मसाजिद बने। हम कई जगह पर जाते हैं जहाँ मसाजिद नहीं है, आज भी नहीं है, और लोग परेशान हैं। वहाँ कुरान पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला नहीं है, लोग परेशान हैं। नेकी की दावत का सिलसिला नहीं है, वहाँ उनके भाई इमाम नहीं है, मुबल्लिग नहीं है, बहुत सारे उनकी दीनी ज़रूरत हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि दावत इस्लामी आपकी जो रिलीजियस रिक्वायरमेंट है उसको मैक्सिमम पूरा करने की कोशिश करती है। ये हमारी बाकायदा ये कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इसके पीछे जो आपको एक वर्ड मिलेगा वो यही मिलेगा कि जो भी दुनिया भर में इस्लामी रिक्वायरमेंट है, रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने की दावत इस्लामी मैक्सिमम कोशिश करती है। आपको वही जो एक मुसलमान की ज़रूरत होती है, जहाँ भी रहते हैं आप, चाहे अपने मुल्क में रहें या बैरून मुल्क रहें, आपको मस्जिद भी चाहिए, आपको मदरसा भी चाहिए, आपको जामिया भी चाहिए, आपको इमाम भी चाहिए, आपको कारी साहब भी चाहिए, आपको मुबल्लिग भी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इसकी ज़रूरत, मौज़िन चाहिए, तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज़ साहब चाहिए। ये हमें लोग चंदा दे इसी ले रहे हैं, हमें कोई इसलिए तो नहीं चंदा दे रहे कि आप क्लिनिक खोल के डॉक्टर बना दोगे, लेकिन फिर भी दावत इस्लामी क्लिनिक खोल के डॉक्टर भी दे रही है, सुभान अल्लाह, सब दे रही है।
لیکن ایک بیسک ریلیجیس ریکوائرمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جو ایک مسلمان کو اپنی دینی ایکٹیویٹیز کے لیے، اب آپ شب معراج آئے گی تو آپ کہیں گے ہمارا اجتماع ہونا چاہیے، شب برات آئے گی تو آپ کا اجتماع ہونا چاہیے، ماہ رمضان کا اعتکاف ہونا چاہیے، تو یہ ہونا، جو آپ کی ضرورت، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو قرآن کو بتائے گا، ہمارے گھر کی عورتیں ان کو دین کون سکھائے گا، یہ ساری جو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، ایک مذہبی ضرورت ہے آپ کے میرے گھر کی، فرد کی نیڈ ہے، ہر فیملی کی نیڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ماڈرن فیملی ہے نا، اس کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں قاری صاحب کو بلا کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل تجربے کی بات بیان کروں، بالکل ماڈرن گھر ہے، شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ اتنے نمازی بھی نہ ہوں، لیکن وہ بس ماں باپ کی خواہش ہے کہ کم از کم کہیں نہیں ہمارا بچہ اگر مدرسے نہیں جائے گا تو قاری صاحب گھر آ کر قرآن پڑھا کر چلے جائیں. تو وہ بھی ہم لوگ دعوت اسلامی یہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے. تو یہ ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، اور دعوت اسلامی ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ not only in Pakistan, not only in some کچھ ایریاز all over the world. دعوت اسلامی یہ ریلیجیس ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے جہاں افرادی قوت چاہیے وہاں پر سرمایہ بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، چندہ بھی چاہیے، اور اس کے لیے جو مختلف مواقع آتے ہیں ان میں ایک موقع ہمارا ٹیلی تھون آتا ہے، اور 3 نومبر یہ ہمارا ٹیلی تھون ہے. تو یہاں جو ہمارے ڈسٹرکٹ صدر کے جو ذمہ دار جمع ہوئے ہیں یہ بھی انشاءاللہ عزم کریں گے، بھائی ٹیلی تھون کرنا ہے نا انشاءاللہ. آپ نے کیا ٹیلی تھون کے لیے، آپ تو ٹیلی تھون کو لیڈ کر رہے ہو، چلو میں نے تو کچھ کلام کر دیا، آپ تو جب بھی آؤ گے تو کچھ چندے بندے کی باتیں زیادہ کرو گے. 10,000 روپے کا پاکستان میں یونٹ ہے، اور جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں تو ہر ملک کی کرنسی کے لحاظ سے ان کے یونٹ ہم نے بنائے. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، اور جو بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے ان کی کرنسی کے مطابق یونٹ ہے. تو کم از کم ایک یونٹ، اور اس سے زیادہ ایسا بھی ہو جن کو اللہ نے نوازا ہے گھر میں جتنے افراد ہیں، بچے کو کاؤنٹ کر لیں اور سب کی طرف سے یہ یونٹ دے دیا جائے. صدقے کی نیت سے دیں گے تو بلائیں ٹل جائیں گی. آپ صدقہ واجبہ کے طور پر بھی، زکوٰۃ میں بھی اس کی رقم دے سکتے ہیں. اور یہ تو ماشاءاللہ ہم نے کئی بار حدیثوں میں سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ ملٹیپلیکیشن ہی ہونا ہے، یہ زیادہ ہی ہونا ہے. پھر امیر اہل سنت نے یونٹ دینے والوں کو، دعوت اسلامی کی ٹیلی تھون میں حصہ ملانے والوں کو بڑی پیاری دعاؤں سے نوازا ہے. اور آپ نے بڑی پیاری ترغیب یہ بھی ارشاد فرمائی کہ کوئی اگر پورا یونٹ نہیں بھی دے سکتا تو 2-4 دوست مل کر، گھر کے 2-4 افراد مل کر ایک یونٹ پورا کر لیں. تو یوں سمجھیے کہ اتنے بڑے دین کے کام میں ہمیں ایک پارٹنرشپ آفر کی جا رہی ہے. کیا معلوم ہماری تھوڑی سی رقم دینے سے کوئی مسجد میں لگ جائے، کوئی حافظ بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی غیر مسلمان ہو رہا ہے جس قافلے کے ذریعے اس قافلے میں ہماری رقم شامل ہو جائے. تو اتنے سارے دعوت اسلامی کے کام ہیں، تو اگر ہم حصہ ملائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدینہ ہو جائے گا. تو کراچی ویسے بھی ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو رہتا ہے ڈونیشن میں، اور صدر ٹاؤن تو جس میں آپ نے خارا در بھی بتایا، شاید کلفٹن ڈیفینس بھی اسی میں شامل ہے. تو یہ تو شاید دنیائے دعوت اسلامی کے سب سے زیادہ عطیات کرنے والے اسلامی بھائی نہیں ہیں تو بن سکتے ہیں، اور ہونا چاہیے نا ون آف دا ٹاپ پہ. تو چلے یہ آپ کے سامنے والے بھی نیت کریں، ہمارے اسٹوڈیو والے بھی نیت کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جس دعوت اسلامی نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، اب وقت آیا کہ ہم سب مل کر اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ کا ابھی آگے سیشن ہے، وہ سیگمنٹ ہے جی. میں اتنا ضرور عرض کروں گا تمام حاضرین و ناظرین سے کہ اس پورے کام کو کرنے کے لیے آپ سمجھیے کہ شیطان کس قدر اس میں اس کی گھبراہٹ کا سلسلہ ہوتا ہوگا کہ یار یہ اس کو روکے کیسے. تو اب ظاہر ہے کہ کیا روکے گا، اللہ نے چاہا تو یہ نہیں روک سکے گا انشاءاللہ. اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ نہیں روک سکے گا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی بڑھ رہی، ترقی کر رہی ہے. تو آپ اپنا یہ مضبوط ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے وقت کے طور پر بھی اور اپنے مالی طور پر بھی ہم نے دعوت اسلامی کے لیے ٹیلی تھون کرنا ہے. میں ابھی یہ مدنی مذاکرہ، یہ ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ خصوصی تھا یہیں پر ایک اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے تھے عبدالحبیب بھائی، انہوں نے کہا تھا میری پوزیشن نہیں تھی کہ میں ٹیلی تھون دے سکوں، تو میں نے نیت کی تھی کہ مطلب کہ میں اس بار ٹیلی تھون دوں گا. تو اس نیت پر میں نے BC ڈالی تھی اللہ کہ میری BC کھلے گی تو صرف ٹیلی تھون کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بس میں قدرتی طور پر یہ ہوا کہ وہ نومبر میں یہ ٹیلی تھون ہے اور میری پہلی دوسری BC کھل گئی. تو یہ میں BC کے جو پیسے تھے نا وہ میں ٹیلی تھون میں دینے کے لیے آیا ہوں. آپ دیکھیں اب وہ ابھی کتنے مہینے تک اپنی BC بھرتا رہے گا. پتہ نہیں اس کا ایک یونٹ کتنوں کے ہزاروں یونٹ پہ بھاری ہوگا. یعنی وہ باقاعدہ یہاں آیا تھا امیر سنت کو پیش کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں آپ کو یہ یونٹ پیش کرنا چاہتا. خیر امیر سنت اللہ کی طرف ان کی وہ بڑھا دیا. تو اب یہ کہ کوئی کیسے کوئی کیسے یہ سوچ یہ رکھیے گا کہ جو دعوت اسلامی اس وقت دنیا میں دینی خدمت کر رہی ہے اس دینی خدمت کو بڑھانے اور جاری رکھنے کے لیے
हमें अपनी दावत इस्लामी को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करके देना है। ये आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, और हम चूँकि तंजीम से वाबस्ता हमारी ये ऑर्गेनाइजेशनल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम इस्लामी भाई और तमाम इस्लामी बहनें ये अपना जहन बना लें कि हमने अपने इस टेलीथॉन में जो लास्ट ईयर आपने किया था, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, आप उसको कम से कम डबल कर दें। मेरी रिक्वेस्ट है, जितना आपने लास्ट टाइम किया था, मैं नहीं कहता आप 10 गुना बढ़ाएं या 25 गुना बढ़ाएं, सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा, जितनी भी दावत इस्लामी को डोनेशन देने वाले थे, टेलीथॉन करने वाले, यानी जो करने वाले थे वो भी कहते कि मैं डबल करूँगा, इंशाअल्लाह, जो देने वाले थे वो भी कहते मैं डबल करूँ। यानी अगर आपने 1 यूनिट किया तो इस बार 2 यूनिट दे दें, अगर आपने 10 यूनिट देते तो आप 20 यूनिट कर दें, अगर आपने 100 यूनिट देते तो आप 200 यूनिट कर दें। तो अल्लाह पाक आपको और बरकत देगा। अखराजात भी बढ़ गए हैं, काम भी बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है, तो समझ आने वाले को समझ आता है कि चूँकि ये तमाम चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, हमने काम भी नहीं रोका, अल्लाह की रहमत से काम भी बढ़े, मदारिस और जामियात और मसाजिद भी बढ़ी, अब महंगाई भी बढ़ी, इलेक्ट्रिक के बिल सबके बढ़ गए, तो दायरे दावत इस्लामी के हज़ारों मदारिस और जामियात के बढ़ गए। तो निगरान शुरा ने बिल्कुल प्यारी बात फरमाई कि सभी डबल की नीयत कर ले तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। नीयत बनती है, नाजरीन को भी मोटिवेशन मिलेगी। अगर नीयत बनती है, झूठा हाथ कोई ना उठा, अगर नीयत बनती है कि मैं इस साल 3 नवंबर के जो टेलीथॉन हो रहा है मैं डबल करूंगा इंशाअल्लाह, वैसे डबल की नीयत, जिसकी नीयत बनती है वो हाथ उठाए, डबल की कोशिश करो। अच्छा, स्क्रीन पर ज़रा जो हमारे अकाउंट नंबर्स भी चला दीजिए और जो इजाज़त के अल्फाज हैं वो भी प्लीज़ लगा दीजिएगा। इंशाअल्लाह सब कोशिश करेंगे, डबल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हबीब भाई, आप अपना सेगमेंट जारी रखें। दोनों टीमों के लिए अच्छी ख्वाहिशें, अच्छी तमन्नाएं, लेकिन जाहिर है कि आपकी टीमों में कोई आगे बढ़ता है, कोई पीछे रह जाता है इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह पाक ये यहाँ का तो मुकाबला है, अल्लाह पाक जन्नत में पीछे ना रखे और बस जन्नत में हम आका के पीछे, जन्नत में पीछे यूं कि आका के पीछे पीछे जन्नत में जाएं, वहाँ ना रह जाएं इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह पाक प्यारे हबीब के सदके हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। और किस तरह जन्नत में जाएंगे? बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला ईशान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हबीब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। निगरान शूरा हम सबको तरगीब दे रहे थे, दावत इस्लामी इतनी बड़ी तहरीक है, तो मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश देखने वाले दुनिया भर के नाजरीन से गुजारिश है वो मदनी चैनल जो मीडिया के ज़रिए हमें घर बैठे बग़ैर किसी फ़ीस के इल्म दीन सिखा रहा है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये चैनल, फिर सोशल मीडिया पर करोड़ों की तादाद में जो हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हैं, सभी ज़रूर कोशिश करें कि एक एक यूनिट अपने अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक, इंशाअल्लाह स्क्रीन पर आपको हमारा जो अकाउंट डिटेल्स है वो भी लगाई जाएंगी। इन तमाम इजाज़तों के साथ आपने हमें अपनी डोनेशंस देने हैं, अकाउंट नंबर्स भी स्क्रीन पर होंगे, और इंशाअल्लाह टेलीथॉन वाले दिन भी और वक्तन फ़वक्तन भी दीगर मुल्कों की करेंसीज़ देखें, आपके सामने है कि किस मुल्क का क्या यूनिट है, तो अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक अपने मुल्क के दावत इस्लामी के अकाउंट में आप जमा करा सकते हैं। सल्लु अलल हबीब। जनाब आते हैं फिर मुकाबले की तरफ और उसको लिए चलते हैं इख्तिताम की तरफ। पहले स्कोर बोर्ड देखेंगे। जनाब 32 नंबर है टंडो आदम, 31 नंबर है भावलपुर। फैसला हो जाएगा इस सेगमेंट में, दोनों टीमें इस्लाम में खड़े हो जाएं, एक भावलपुर वाले यहाँ आ जाएं, टंडो आदम वाले यहाँ चले जाएं, कोई किराया नहीं, फ्री में आप टंडो आदम से भावलपुर जा सकते हैं। आइए जनाब शुरू करते हैं आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। हर इस्लामी भाई से 5-5 सवाल किए जाएंगे, या तो सही कहना है या गलत कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। भावलपुर के मोहम्मद रमजान अत्तारी, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 20 हुरूफ हैं। गलत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल हैं। सही। ओहद पहाड़ मक्के में वाक़े है। गलत। ग़ज़वा फ़तह मक्का रमज़ानुल मुबारक में पेश नहीं आया। गलत। मस्जिद नबवी की जमीन पर मस्जिद तामीर होने से पहले मैदान था। सही। जनाब एक गलती गालिबन हुई है आपसे, मस्जिद नबवी की जमीन पर पहले मैदान नहीं था, गलती हुई है। 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है जमशेद रजा टंडो आदम से। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे नहीं हैं। गलत। मैयत के गुस्ल में सिर्फ 2 फराइज हैं। गलत। लफ्ज कुरान के 5 हुरूफ हैं।
गलत। जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब है। सही। पानी पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। जनाब एक गलती आपसे भी हो गई है, जितनी बार मुलाकात हो हर बार मुसाफा करना वाजिब नहीं है। मुश्किल होता है जब इतनी तेजी में सवाल होते हैं। 4-4 नंबर दोनों ने हासिल किए हैं, अब भी भावलपुर वाले 1 नंबर से पीछे हैं। फैसल अत्तारी साहब की बारी है। अजान की इब्तिदा 1 सने हिजरी में हुई। गलत। इहयाउल उलूम इमाम गजाली की तसनीफ नहीं है। गलत। तर्जुमा कंजुल ईमान मुफ्ती कासिम साहब ने नहीं लिखा। सही। सलाम करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। सही। अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान बदर में शहीद नहीं हुए। गलत। जनाब आपसे 2 गलतियां हो गई हैं। हजरत अमीर हमजा मैदान बदर में शहीद नहीं हुए, ये सही था। और एक और गलती कौन सी थी जरा बताइएगा। पहली गालिबन गलती की इन्होंने, पहली और आखिरी सवाल में आपसे गलती हुई है। अब चलेंगे हम अब्दुल रहमान टंडो आदम से। इस्मत सुरमा लगाना वाजिब है। गलत। इस्मत सुरमा लगाना वाजिब है, आपने कहा गलत। हुरूफ यरमलून 5 हैं। सही। नियत करना तयम्मुम का वाजिब है। सही। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है। सही। आबे जमजम खड़े होकर पीना वाजिब है। गलत। जनाब अब देखना है कितने गलत और कितनी सही। 2 गलतियां आप भी कर गए हैं जनाब। अब इसका मतलब ये है कि आखिरी 2 इस्लामी भाई हैं और वही फैसला कर देंगे। टंडो आदम अब भी 1 नंबर से आगे है, 39, भावलपुर 38। एक भी गलती मुकाबले को यहां से वहां ले जा सकती है। अब बारी है टंडो आदम के मोहम्मद ताहिर की, अच्छा भावलपुर के मोहम्मद सलमान अत्तारी की। जनाब हुरूफे कलकला का मजमुआ यरमलून है। गलत। नमाज की 6 शराइत हैं। गलत। सूरह फलक को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। गलत। इस्लाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। सही। हर रोटी उल्टे हाथ में पकड़कर सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। सही। जनाब एक गलती आप कर गए हैं। नमाज की तो 6 शराइत हैं, अब 4 नंबर हासिल किए हैं। किसने हासिल किए हैं? 4 नंबर भावलपुर वालों ने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 नंबर हासिल कर लेते टंडो आदम वाले तो मुकाबला हो जाएगा बराबर। 4 नंबर या उससे ज्यादा हासिल करते हैं तो टंडो आदम वाले अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। नाम है मोहम्मद ताहिर, ताल्लुक है टंडो आदम से। नमाज के 7 फराइज हैं। सही। सूरह बनी इसराइल कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। गलत। हम खाक हैं और खाक ही बाबा है हमारा, ये कलाम मौलाना हसन रदा खान साहब का है। गलत। हुरूफ मद्दा को 5 अलीफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। गलत। सारे बदन पर पानी बहाना गुस्ल के फराइज में शामिल नहीं है। सही। जनाब एक गलती की है, 4 नंबर हासिल किए हैं। टंडो आदम वाले मुकाबला जीत गए। बड़ा ही क्रूशल मुकाबला था। 1 नंबर से सिर्फ टंडो आदम वाले आगे बढ़े हैं। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। भावलपुर वाले दिल छोटा ना करें, मुकाबले में अभी वक्त है, अच्छी तैयारी करके आना है। हर बुध को, इतवार पीर मंगल तो 2-2 टीमों के मुकाबले होंगे और बुध वाले दिन 3 टीमों का मुकाबला होगा जो पीछे रह जाने वाली हैं और उनको एक मौका दिया जाएगा कि आप आगे बढ़कर दिखाएं। तो भावलपुर वालों को फिर दावत देंगे इंशाल्लाह बुध वाले दिन दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह आपसे एक सिलसिले के शुरू में सवाल किया गया था, आइए चलते हैं उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी की तरफ। सिलसिले की इब्तिदा में जो सवाल था कि खादिम नबी किस सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब है, दुरुस्त जवाब है हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो का। मुंतखब और सिलेक्टेड नाम हमारे पास कुछ हैं। बिनते अहसन हमज़ा वाला, अजीम अली हाफजाबाद, वाजिद अली शाह रावलपिंडी, जोजा मोहम्मद बिलाल अत्तारी कराची, जुनैद रज़ा खान इस्लामाबाद, बिनते शबीर मोहम्मद जड़ावाला, अब्दुल सुबहान बिन इरशाद अहमद अत्तारी फैसलाबाद, बिनते राशिद मुल्तान, बिनते बशीर अहमद वरियाम वाला, बिनते मोहम्मद अशरफ जहानिया, बिनते मुख्तार खानपुर, बिनते अरबाब घम्बट। आज जिनके नाम तोहफा जाएगा वो हैं बिनते राशिद मुल्तान। बिनते राशिद मुल्तान इनका नाम आया है, अपने महरम के ज़रिए रब्ता करें, इंशाल्लाह इन तक तोहफा पहुँचाया जाएगा। हम हर मुकाबले में बेस्ट परफॉर्मेंस का भी अवार्ड देते हैं, तो आज हम इंशाल्लाह मोहम्मद ताहिर जिनका ताल्लुक नवाबशाह से है माशाल्लाह, उनको तोहफा दे रहे हैं। वैसे तो सारे के सारे 6 के 6 इस्लाम में बड़े प्यारे हैं, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। 1 नंबर का फ़र्क नहीं होता है,
किसी वजह से फ़र्क आ सकता है। तो बहरहाल अब अगली टीमें तैयारी करके आएँ कि इतने क्लोज मुकाबले हो रहे हैं कि आपका एक एक नंबर काउंट होगा, तो आपने ख्याल करना है। जनाब क्विज़ एप्लीकेशन का सवाल जिसकी कुरानदाजी होगी, सवाल था कि दांत से नाखून काटने का क्या हुक्म है। इसके आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाए गए होंगे, स्क्रीन पर आइए देखते हैं उसका सही जवाब क्या है, और फिर उन 5 लोगों के आईडीज़ भी आपको दिखाए जाएंगे। ये लकी ड्रॉ हो रही है जनाब। इसका सही जवाब था कि ये मकरू है, और जनाब कौन कौन इसमें से जिनको इनाम पहुंचेगा वो आईडीज़ देखते हैं जी। ये ऊपर फ़ोन नंबर लिखा है जहां आपने व्हाट्सएप करना है, और ये 5 आईडीज़ हैं जिस पर आपने जिनके ये आईडीज़ है वो राब्ता कीजिए, आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब हमें भेजेंगे तो इंशाल्लाह आपको तोहफा दिया जाएगा। अब सवाल है एक और जो आपने कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले जिसका जवाब देना है, जहन्नम की वो कौन सी वादी है जिससे खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है। जहन्नम की वो कौन सी वादी है जिससे खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है, तो वो जवाब आपने कल मैसेज से प्रोग्राम शुरू होने से पहले देना है। आइए आपको बताते हैं कल मुकाबला किस टीम का किसके साथ है। अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और ऐसे काम करे जो उसको मरने के बाद काम आए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर याददाश्त हुई अच्छी तो फिर जवाब भी होंगे फौरन फौरन, मगर कहीं होगा सफर अकेले और कहीं साथी देंगे साथ, पर हाजिर दिमागी है सबसे बड़ा काम। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 22 अक्टूबर 2024 बरोज मंगल रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी खानपुर और सरगोदा की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। जनाब कल खानपुर और सरगोदा के इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला रात 9 बजे होगा बराह रास्त। ज़रूर शामिल हों। यहाँ भी जो इस्लाम भाई स्टूडियो में आना चाहते हैं ज़रा पहले आ जाएं ताकि आपको स्टूडियो में जगह मिले और यहाँ बैठकर भी आप मुकाबलों में शामिल हो सकें, क्योंकि यहाँ आने वालों के दरमियान होती है कुरानदाजी। और आज कर रहे हैं हसन रज़ा, एक एक दोनों से पर्ची निकाल कर बताएं। जनाब मदनी मुन्नो का नंबर है 248 248, और जो बड़े इस्लामी भाई हैं उनका नंबर है 369 और 248। जिसके पास है आगे आ जाएं और तोहफा लें। बाकी इस्लामी भाई अदब और शौक के साथ सलात इस्लाम के लिए खड़े हो जाएं। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। सबसे सिवा है तेरा मकाम, यासीन ताहा तेरे ही नाम, यासीन ताहा तेरे ही नाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। सबको मुयस्सर हो ये मकाम, सबको मुयस्सर हो ये मकाम। पहुँचे मदीने बनकर गुलाम, पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम, पढ़ते दुरूद और पढ़ते सलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम। तेरी सलाह मेरा नसीब का, तेरी सलाह मेरा नसीब। कुर्बान तुझ पर जाने अदीब, कुर्बान तुझ पर जाने अदीब।
सलाम लाखों दुरूद लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह। आइए इज्तिमा के इख्तिताम की पहले महफिल के इख्तिताम की दुआ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो।